สรุปถ้าเจนนัสติยาสูเป็นลงโกจุลายละအတွင်းမှာကျင်းပဖို့အတွက်အစိုးရကမေလ29ရက်နေ့မှာအဆိုပြုထားပြီးတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကအဆင့်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဩဂတ်လမှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အဆိုပြုတာလို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ် NCA ရေးထိုးပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့သတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့တာပါဇွန်လ23 24 25ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့အစိုးရနဲ့ EAO တွေအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းသွားပါမယ်လို့ NCA ရေးထိုးပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲဘော်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်ရခိုင်ကဲလွင်ပွန်လေဘရမှာတဘာဝတဲဝေးတိုင်းတစ်ခုရတွေးရလို့ရှေးဆိုင်တဲ့ဆွဲအောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ရောတဘာဝတဲငွေတိုင်းကိုရခိုင်ကဲလွင်လောက်ကွာဧတရီမှာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှာစားတော်တွေ့ရှိခါစော်လို့ရှေးဆိုင်တဲ့ဆွဲအောင်ဝင်ကြီးဌာန၏ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်အခုတွေ့ရှိခါရတဘာဝတဲငွေတိုက်ကနေတရော့ကိုတဘာဝတဲငွေတင်ညာကူပါပေ30ရှိုက်တဲ့ကျော်အထိရရှိနိုင်ဖို့လိုလေခင်မင်းထားပါရယ်ရခိုင်ကဲလွင်ပွန်လေဘရမှာရွှေတဘာဝတဲငွေလောက်ကွာကနေဒဲငွေတီထုံးယူနေရှိမှာအခုပိုင်လောက်ကွာတိုက်တခုထဲပရိကေတွေ့ရှိလာစော်လေဖိုက်ပါရယ်အကြီးကျော်ပလက်ဒရုံဆိုင်နာရဖေပစာမောဒစတဟာနာကောပွေတော့ပတန်တဘာနကောဘရိုင်းပိုဆိုင်ကလိုက်စမတ်ကုမ်ကောเปรียงบาละลอมกล้วนมาตอมละตาเดินมุมลอมไม่ต่อระรวนตะมอสวกแหมกคือแปรเปรียงชันกมินกุดาราต่อตุ้ยฮีกลิบอากาเรตาวตอนมองเปรียงบาละลอมรอบๆหนอกอมท่านหตะเปรียงคาคุยเชื่อหาไปอามันเต่าเกาปอมละเกประสงอามันในกอสมุดกำลังป้าลิบเลยฮากมมาจอนมณิมวนยังเกตาวกลึงมันรวนตุ้ยกล้วนสปากเลยปัวซอยกลอยหนอไม่ต่อระลงตระโลรอดรอยฮากมไม่ต่อระคอนกนาปัวซอยกลอยสมุดกุ้งเก่าว่าละลอมเก่ากลุ่มสปานาโปรก็เบิร์คอนตัวไรเดินมุมมาลมแต่โปรกิตาเซปเทมบาจ้าหนูจมนงัวเจ้าเจอก็จมนงัวจุปอนวานปอนหัวตุ้ยทีวีRFA ฝ่ายใต้ตั้งเซ็งตาปกปองลองอยู่ลองกินก้นปลายเพศซึกสือน้าเอิ่งวันวาบเจเวงเกซีจึงได้ปอจันนั่นในสีงงุ้นดโมคราซีเจอเคยได้ SNLD คือปาร์ตี้โฮสือออนโฮก็โฮมสั่งก้นหนุ่มได้หยุดเน็ตวอร์กกว่ากำจอยตั้งกินตั้งยำและโคจอยโคตื้อในค่ะวันที่15 เดือนธันวาคมจุ้มเจ้าตันหน้าฮอตเพียววัดวันวาบอันมีเจิงห้องวันออกเวงเกซีหมอก15 ลักและยืนมอบโคกของปันพี่น้องก้นวันวาบเจอทบเพซึกสือใจวันแรงก่อโฮมสั่งก้นหนุ่มใต้ลาดว่าไล่โฮมตุ่มกันตีลาเซียวซีลดการเรียกใหญ่เศร้าลำปายออกลาเซียวกลางนาเจมเจ้ากว่าดีวัดจ้องวันวาบเกซีต่ำมากมายแต่สำหรับคนตัวเล็กๆค่ะอย่างผู้ค้าหาเปร่แผงลอยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเดินเข้าไปเจรจากับธนาคารเพื่อขอกู้เงินเพราะว่าผู้ค้ารายเล็กๆส่วนใหญ่มองว่าแม้ดอกเบี้ยจะน่าสนใจแต่คุณสมบัติที่เขามีธนาคารก็คงไม่ปล่อยกู้อยู่ดีค่ะแม่ค้าขายผักคนนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ค่ะรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าคนเดินตลาดสดน้อยลงทางออกตอนนี้ก็คือว่าการกู้นอกระบบค่ะก็คือยอมทำแม้ว่าดอกเบี้ยจะแพงก็ตามเพื่อให้มีเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวส่วนดอกเบี้ยธนาคารที่ลดต่ำตอนนี้นะคะก็ไม่ได้อยากทำให้จะไปขอกู้เงินค่ะแหละข้าพเจ้าคำบางคุณลือซานั่นเองเนาะมาพบพ่อกับรายการของพวกเราเช่นเคยมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์เนาะมื้อเริ่มต้นที่หลายๆคนนั้นไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปทำไปเฮียนเนาะแล้วก็มื้อเริ่มต้นของอาทิตย์สำหรับรายการของพวกเราในอาทิตย์นี้เนาะก็เช่นเคยยังคงมีข่าวสารต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนาะในประเทศลาวของพวกเรานี่แหละที่จะมานำเสนอให้กับบรรดาทานได้ติดตามรับชมกันมาต่อกันที่หนึ่งข่าวซึ่งข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันคณิตคิดไวซิงแซมเวียงจันทร์ครั้งที่3หวังว่าจะเป็นเวทีแสดงออกของเยาวชนลาวศูนย์คณิตคิดไวสมาร์ทแมปแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทร์จัดการแข่งขันคณิตคิดไวซิงแซมเวียงจันทร์ครั้งที่3ขึ้นในวันที่17 กันยายน 2017เพื่อให้เยาวชนลาวได้มีเวทีและโอกาส
ម៉ាស៊ីន ATM អង្គរចំនួន4គ្រឿងត្រូវបានលោកជំទាវពុំចន្ទនីប្រកល់ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃរសៀលថ្ងៃពុធទី27 ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រកាសអំណោយជាម៉ាស៊ីន ATM អង្គរចំនួន4គ្រឿងជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចែកអង្គរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសចូលសំណេះសំណាលនោះលោកជំទាវពុំចន្ទនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងពំនាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្របបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងក្តីនឹករលឹកចំពោះគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីន ATM អង្គរចំនួន4គ្រឿងនេះViệt Nam đã tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên chuột, thông tin từ công ty vaccine và sinh phẩm số 1 Bộ Y tế. Dự kiến là sau 2 đến 3 tuần nữa thì sẽ có kết quả và đáp ứng miễn dịch, độ an toàn. Khi đó thì sẽ tiến hành tiếp các khâu như là định liều, thử nghiệm chính thức trên động vật, trên người ở nhóm nhỏ và nhóm lớn. Do đây là một căn bệnh mới, chưa có sản phẩm vaccine thương mại ngừa COVID-19 và đang trong đại dịch, nên nhiều hãng sản xuất đã đi nhanh theo hướng là tiêm đồng thời thử nghiệm trên người và trên động vật. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, theo số liệu của Bộ Y tế tính đến sáng mùng 4 tháng 5 thì tổng số ca nhiễm ở Việt Nam là 271 ca, trong đó thì có 219 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh. Có một ca nhiễm mới ghi nhận vào chiều tối ngày hôm qua mùng 3 tháng 5, đó là chuyên gia người Anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 如果是有看科幻电影《星球大战》的朋友，或者是星战迷，一定知道电影里头有一种很厉害、很炫的武器，叫做 lightsaber 光剑。它虽然是虚幻的武器啊，但是却阻挡不了很多人想要拥有一把的念头。那么本地就有2名星战迷可以帮人圆了这个梦。1年1度的新加坡国际动漫展在滨海湾金沙会展中心举行。为期2天的动漫展汇集了西方和亚洲最顶尖的流行电玩游戏、玩具等，因此吸引了许多动漫迷前来。其中一个摊位聚集了不少人，为的就是一睹光剑的风采。 Local consumers are spending the most time watching MediaCorp TV. This is according to the Media Consumer Experience Study for 2013, commissioned by the Media Development Authority. Over 1,700 respondents were interviewed from March to May last year on their consumption of media content and services across broadcast, print and online platforms. MediaCorp TV programs were most widely watched in 2013. Consumers spent 16.5 hours per week watching free-to-air TV. More time was also spent using the internet to access media-related websites at 12.9 hours per week compared to 6.8 hours in 2011. And MediaCorp remains the top source for local news at 91%. Ini merupakan nadi masyarakat berhimpun dan kami merasakan bahawa tanggungjawab kami untuk menyampaikan berita lebih dekat lagi kepada masyarakat. Selain dari mengetengahkan tajuk berita pada hari itu, ia juga membuat liputan pelancaran lampu di Gelang Serai secara langsung. Ini merupakan pertama kali saya melakukan berita di luar studio dan pengalaman boleh dikatakan amat mencabar sekali kerana kita berdepan dengan halayak ramai. Bagaimanakah sambutan yang diberikan pada tahun ini? Okey, sambutannya amat menggalakkan. Kami sebenarnya tidak menyangka bahawa akan ada ramai orang yang turun sempena penyalaan lampu di Gelang Serai ini. Ia juga merupakan satu peluang bagi orang ramai untuk melihat secara dekat bagaimana buletin berita disiarkan. கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்கவும் ஒரு சிறு முயற்சியை மேற்கொள்ளுதல் கவனமாக செயல்படுதல் நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க அவை பேருதவியாக இருக்கும். அனைவரது சுகாதாரமும் நம் ஒவ்வொருவரையும் சார்ந்துள்ளது. எனவே ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். புதிய கருவிகளை பயன்படுத்தி நமது புதிய பழக்கங்களை தொடர்ந்து கடைபிடித்து நம் அன்புக்குரியவர்களை பாதுகாப்போம். வேலையிடத்தில் அனைவரும்
ஒரு சிறந்த குழுவாக செயல்படுவோம். Kita lupa tahu sebenarnya Mia Sarah ni dia tengah membesar. Yes, betul tu. Kalau kita tengok dari kecil dulu dia memang comel-comel dan sekarang ni dia nampak dewasa sikit lah sebab dia dah bertudung dan sebagainya kan. Dan tapi dia ada cerita juga tentang kerjaya seni dia. Ya, betul tu, katanya dia tidak mahu lagi berlakon. Tapi kita nak tahu kenapa. Jadi apa kata kita tanya sendiri Mia Sarah. Jom. Mia penat tak untuk bawa watak budak-budak? Pernah tak terfikir macam nak bawa watak lain pula? Memang hari tu saya dah buat keluarkan statement macam saya macam nak berhenti berlakon tu. Salah satu sebab ni sebab orang tak nampak saya the way I want people to see me. Sebab orang ingat saya ni seperti budak-budak, tapi saya faham lah. Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Lalu, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana sebenarnya data penyebaran dari kasus positif virus corona? Kita akan bersama-sama mengulasnya dalam lonjakan kasus COVID-19 jelang new normal. Yang pertama, kita akan pantau dulu bagaimana data perkembangan kasus COVID-19 yang positif di Indonesia mulai dari tanggal 7 Juni hingga tanggal 11 Juni. Kita lihat bersama terjadi peningkatan kasus, terutama di tanggal 9 dan 10. Ini kasus positifnya menembus angka lebih dari 1.000 penambahan perharinya. Di kemarin bahkan ini lebih dari 1.200 ya. Sementara untuk hari ini memang terjadi penurunan, tapi jumlahnya ini masih tinggi. Hampir 1.000 kasus, kita lihat bersama. Jawa Timur iki bagiane Jawa. Dadi lek sampean iki ndelok Indonesia ku gede ya Mbak ya. Mas ya. Jadi Indonesia tuh gede. Sak sijine pulau iku jenenge Jawa, nah Sidoarjo ku nang Jawa. Tapi Indonesia ku gak amek Jawa ambek Bali to. Indonesia ku wakeh puloe. Indonesia ku negara sing juga di Warta Sunda. Nu baris ngadugikeun bewara-bewara sabodeureun Kota Cianjur. Pamirsa, bewara nu salengkepna. Pemirsa, pendidikan bahasa jeung sastra Indonesia pasca sarjana. Hukum Ring Bali. Pinaka Mitra Polri, organisasi Senko Mitra Polri, taler nyarengin ngadi Kamtibmas Ring Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawentuk antuk pabuat sanipateh inggih punika ngewantu aparat keamanan ngardi Kamtibmas antuk ngicen gatre melarapan radio komunikasi. Kawentuk ring warsa kali talipat kepengurusan Senko Mitra Polri sampun wenten ring 3 dan 4 provinsi, petang atus ulung dan 5 kabupaten miwah samian kota ring Indonesia, taler GCQ, modified GCQ, no? Pwede na palang mag-dine-in ang mga restaurants and siguro in case mangyari dito sa Metro Manila, ano po ba ang protocols natin kasi marami na rin atang excited na makabalik ulit at makakain sa mga restaurant? Oh, yes, these are basic guidelines that we issued, pero on top of the interim guidelines in the workplace for COVID prevention that was issued by DTI and DOLE. Also on top of the good manufacturing practices now currently observed by restaurants. So, simple lang naman, the protocols of social distancing, pagsuot ng face mask, yung tables inside the restaurant kasi 50% capacity lang allowed, should have a 1 meter distancing on all sides. Number 1, the delegate accent. Mini ka man lagi. Muna karmudagan ka na ako, kagibiyaan ka niya. Si pagtuunin mo na ako, go. Si Kanchoy, saragi ko pirmi ka nimo. Paita po dahi. Salan ko ni gong kinabuhi, Ayaw ko kingon na naaundo. Kani akong gugma, di biniglalabay lamang Pila ko katuig hinuwat nimo, karong gapon mo, siya gapon nimo gugmaon. Pakamatay na lang siguro ka ay. Kita po nimo. A todo, yo si Kathleen Chere Solaki, un fourth-year estudyante na Manikaan National High School. Bing grande gayot ayuda el Chris Library tadali ko namon. Una-una na tapos ayuda na di amon assignment, na di amon mga proyekto, i otro pa mga requirements.
Di mio tata si Joselito Resola, che un tricycle driver. Di mio nana si Julieta Resola, che nakasalang. Takedayo ara na manikaan Corote, Zamboanga City. Di mio ambisyon ki kereo queda un PMA. Kay kereo protektat con todo mga gente. Gracias. Guzmão declara-se lá apresenta relatório do governo com o processo de negociação fronteira marítima, também representante executivo Nhamosh rola parte e a negociação né. Chefe negociador da limitação fronteira marítima ratou a afirmação né, onde responde ao pedido do primeiro-ministro Nha com o relatório russo e processo de negociação. Timor-Leste no Austrália finaliza uma negociação com a fronteira marítima. Lihusi acordo nebe assina e a Loronen furan março e a Nova York. Sanano Guzmão nebe hanesan chefe negociador ba delimitação da fronteira marítima. La marca presença e a cerimônia assinatura. Mai beto ricas e a Timor-Leste primeiro-ministro. Olá a todos, como está? Estou bem, volto novamente no meu canal. Só agora eu vou fazer um novo vídeo para você. Neste vídeo nós vamos falar sobre 5 hábitos ou cultura de Timor-Leste, do timorense que nós adaptar de cultura portuguesa. Mas antes de começar, se quando você tem interesse sobre Timor-Leste, sobre Indonesia, tem interesse sobre aprender a língua Tetum, você pode subscrever no meu canal para você pode aprender mais e saber mais e podemos desenvolver o meu canal também. Vamos começar para o vídeo. Durante nosso Timor, quando não você não sabe a história sobre Timor, os portugueses